إذا درس اليوم grammaire. Le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet GNS هو الفاعل. Objectif هدف الدرس reconnaître le GNS. إذا التعرف على GNS. إذا page 18 من الكتاب المدرسي les apprentissages. Page 18 من الكتاب المدرسي les apprentissages en français. إذا غنشوفوا القاعدة je retiens généralement le groupe nominal sujet GNS est placé avant le verbe en tête de phrase. إذا على العموم الفاعل est placé avant le verbe. إذا يكون قبل الفعل en tête de phrase في بداية الجملة. Il fait l'action exprimée par le verbe. Il fait l'action exprimée par le verbe. إذا يقوم بالفعل المعبر عنه، يقوم بالحدث المعبر عنه. Exemple. Il est prêt pour l'interrogation. Il est prêt pour l'interrogation. إذا le GNS هنا الجروب نومينال sujet هو elle. Le groupe nominal sujet peut toutefois se situer après le verbe. Le groupe nominal sujet peut toutefois se situer après le verbe. إذا الفاعل في بعض الأحيان يكون بعد الفعل. إذا كنا قلنا أن الجروب نومينال sujet كيكون placé avant le verbe قبل الفعل، وهنا قلنا يكون بعد الفعل في بعض الأحيان. إذا exemple. Arrivent les élèves enthousiastes. Arrivent les élèves enthousiastes. إذا الأطفال يأتي الأطفال متحمسون. Le groupe nominal sujet peut être formé. إذا يمكن أن يكون على شكل d'un terminaison plus non. D'un terminant plus non. إذا على شكل محدد terminant plus non. Exemple. Le professeur écrit. Le professeur écrit. إذا la déterminant هي un, une, deux, le, la, les. إذا هذه هي la le déterminant. D'un déterminant plus adjectif plus nom. D'un déterminant plus adjectif plus nom. Exemple. La nouvelle élève travaille. La nouvelle élève travaille. D'un déterminant plus nom plus adjectif. Exemple. Arrivent les élèves enthousiastes. يأتي الأطفال متحمسون. Arrivent les élèves enthousiastes. إذا d'un pronom ضمير. Exemple. Elle est prête. هي مستعدة. Elle est prête. إذا les pronoms كما كنعرفوا هي je, tu, elle, nous, vous, elle. Pour trouver le GNS on pose la question. إذا لكي نجد الفاعل نطرح السؤال qu'est-ce qui من الذي qu'est-ce qui qu'est-ce qui suivi d'un verbe. Exemple. نشوفوا هنا arrivent les élèves enthousiastes. نقولوا qu'est-ce que arrive enthousiaste. إذا les élèves ولا arrivent les élèves enthousiastes. إذا غادي نشوفوا l'exercice كما العادة غنشوفوا je m'entraîne souligner le GNS dans les phrases suivantes. نسطروا على الفاعل la GNS dans les phrases suivantes. Lundi nous irons à l'école. Lundi nous irons à l'école. يوم الاثنين نذهب إلى المدرسة. Souligner, soulever, regagner, dormir, l'auberge. Soulever, regagner, dormir, l'auberge. إذا تحت شجرة الأرجان
الكبيرة. dormi ينام الراعي. dormi لو بيرجي. إذا شكون الفاعل هنا؟ شكون لو جي ان اس؟ واش شجرة الأرقام ولا الراعي؟ يعني من الذي قام بالفعل؟ dormi هنايا شكون اللي dormi؟ واش الفاعل هو لو بيرجي الراعي أو le V argani. La sonnerie donne le signal de fin du cours. La sonnerie donne le signal de la fin du cours. إذا la sonnerie تعطي إشارة نهاية الدرس. إذا شكون الفاعل هنا؟ شكون اللي كيقوم بالفعل؟ شكون اللي كيعطي الإشارة؟ indique la nature de chaque GNS. الزايري لاعب كرة القدم الزايري participe au match. إذا الزايري شارك في المقابلة أو في المباراة. إذا شنو لا ناتور هنا ديال GNS؟ لا ناتور هنا واش نون بروبر، واش ضمير، واش كيما شفنا في القاعدة هنا واش نون بروبر ديتيرمينون بليس نو ولا ديتيرمينون بليس ادجكتيف بليس نو ولا elle pratique le judo. Elle pratique le judo. Les parents attendent leur enfant. Les parents attendent leur enfant. Les parents. Il y a la GNS. Le GNS. إذا شنو الطبيعة ديالو؟ شنو لا ناتور ديالو؟ وهنا elle. شنو الطبيعة ديال elle؟ Quelle est la nature? Je m'évalue. Deuxième exercice. Je m'évalue. Complète la phrase avec un GNS correspondant. إذا أكمل الجمل بالفاعل المناسب. Déterminons plus non. Entre en classe. شكون اللي entre en classe؟ شكون اللي يدخل القسم؟ الأستاذ، le professeur, directeur, les élèves. Nom propre. اسم شخصي. Et la capitale du Maroc. إذا شنو la capitale du Maroc؟ أكادير، مراكش، الرباط، الدار البيضاء. pronom. هنا كنديرو يعني لي تيب pronom. aime l'histoire et la géographie. إذا pronom. البرونوم قلنا هما je, tu, elle, nous, vous. déterminant قلنا هما la, le, les, elle. و nom propre هو اسم شخصي. إذا كما عادة نوقفوا الفيديو نجاوبوا على l'exercice في دفتر التمارين أو في ورقة خاصة. بعد ذلك نشوفوا التصحيح correction. Je m'entraîne. Souligner le groupe nominal sujet, le GNS, dans les phrases suivantes. Lundi, nous irons à l'école. Nous, prenons le GNS. Sous le veille argani, dormi l'auberger. l'auberger هنا الراعي. إذا تحت شجرة الأرغان ينام الراعي. إذا الراعي هنا هو لو جي ان اس. إذا هو اللي قام بالفعل، هو اللي دور. La sonnerie donne signal de la fin du cours. إذا la sonnerie الجرس هو الذي قام بالفعل. donne le signal de la fin du cours. indique la nature de chaque GNS. إذا حدد طبيعة كل فاعل. الزايدي لاعب كرة القدم الزايدي participe au match. إذا الزايدي c'est un nom propre. إذا اسم شخصي ماشي ضمير ماشي déterminant plus. B il pratique le judo. il pratique le judo. إذا هاد il هادي c'est un pronom. قلنا البرونوم هي je, tu, elle, nous, vous, elle. Les parents attendent leurs élèves. Les parents attendent leurs élèves. إذا déterminant plus non. إذا déterminant
محدد هي un, une, deux, le, la, nana, les parents. Je m'évalue, correction, je m'évalue, complète les phrases avec un GS correspondant. إذا أكمل الجملة الجمل بالفاعل المناسب. إذا déterminons plus non le professeur ou le directeur ou l'élève ou l'élève entre en classe. إذا nom propre Rabat est la capitale du Maroc. Rabat est la capitale du Maroc. إذا ces pronoms elle ou elle aime l'histoire et la géographique. إذا pronom elle aime l'histoire et la géographique. إذا هذا كان درس اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط والاشتراك على القناة ليصلك كل جديد.